Nordus je nastao iz dva osnovna razloga. Jedan je bila neki dečki san sva tri osnivača da prave igre, jer je prva ljubav za računare nastala upravo kroz igre. Tako da kasnije kada smo postali sposobni da zapravo pravimo nešto na računarima, pravljenje igara delovalo kao ispunjenje sna. Drugi razlog je taj što smo mi takođe uvek hteli da pravimo razliku. Započeli smo karijeru u korporaciji, gde smo pravili razliku koliko nam je bilo dozvoljeno, ali smo želeli da pravimo mnogo veću razliku. I to pravljenje razlike u životima korisnika, zaposlenih i zajednice generalno je nešto što je nas motivisalo da pokrenemo sopstvenu kompaniju. Nordeus trenutno ima oko 150 zaposlenih na 3 lokacije. Naš headquarters je u Beogradu i ovdje nas ima oko 134 zaposlenih u ovom trenutku, mada se taj broj stalno menja. Beograd i London su Game Development studiji, to su studiji koji se bave razvojem igara, dok sa druge strane Dublin je deo našeg marketing tima koji radi usko povezano i sa timom u Beogradu. Deo marketing tima koji se nalazi u Dublinu se uglavnom bavi lokalizacijom, player supportom i community managementom. Što se tiče samih Game Development studija, najveći je Beograd naravno, u Beogradu je razvijen i dalje se razvija Top 11, naša najpoznatija do sada igra. Pored toga tu radimo i na razvoju nekih novih projekata, a i svi takozvani uslužni timovi se nalaze u Beogradu, to su HR, financije, ponovo deo marketing tima, ali i analytics team, infrastructure i tako dalje. London je naš najnoviji studio i on trenutno broji 13 časova, to je jedan mali tim koji se bavi razvojem jedne nove igre. Početak kompanije je zapravo bio početak razvoja naše prve igre, Top 11, Budi fudbalski menadžer. Razlog što smo krenuli od te igre je i u strasti osnivača prema tom žanru igara i mogao bih reći velikoj ekspertizi kao korisnika, to je gamera, ali mi smo i mnogi druge igre igrali i proveli beskonačne, neprospavane noći na raznim drugim žanrovima, tako da je ovde presudno bilo i stanje na tržištu. Dakle, nama se činilo da taj segment tržišta, to jest taj segment korisnika koji ima potrebu za takvom igrom na novoj platformi tada, to je bio Facebook, to jest web, i nešto kasnije na mobilnim uređajima, nije imao proizvod koji bi tu potrebu zadovoljio. Tako da iz ta dva je odgovor bio jedan, a to je Football Management igra. Početci su bili dosta teški, možete da zamislite kako izgleda praviti s jako malim timom od 3 ljudi, kasnije 4-5 i u principu bez ikakvog budžeta, plata, ofisa, opreme i tako dalje, nešto što treba da bude svetski vodeći proizvod. Ali eto, nekih godina i po, 2 kasnije, gde su stvarno radili 16 sati dnevno svaki dan. Jedini dan kad se nisu pojavili kancelarije je bio Božić 2010. i tad smo radili u principu od kuće, ali eto, trebali ispoštovati porodicu. Tako da eto, puno rada i rekao bih dobro razumevanje šta želimo da napravimo i zašto. Naravno, nakon toga sve je evoluiralo kako su drugi kvalitetni ljudi došli u kompaniju i sad je to već značajno drugačije. I kako radimo i šta se radi i zašto, ali u suštini to je to. Mi smo organizovani u male timove koji su cross-funkcionalni, što znači da u timovima rade i artisti, i programeri, i game developeri. Ima ljudi najrazličitih profila koji se bave najrazličitim stvarima, sportovima, često organizujemo neke radionice za artiste i oni sami se bave time, organizuju neke radionice, časove crtanja i tako dalje. Tako da svi radimo na tome da unapredimo svoje skillove što više i da napredujemo što više, da pravimo što bolje igrice. Top 11 je football management igra za mobilne telefone i web, ali prvenstveno za mobilne. To je naš fokus. Top 11 ima
preko 120 miliona registrovanih igrača, što nas čini igrom koja obara rekord u tom smislu. Top 11 je najpopularnija sportska online igra trenutno. Imamo oko 10 miliona mesečnih igrača aktivnih. Popularni smo najviše u Evropi, ali i u Jugoistočnoj Aziji, Južnoj Americi, Severnoj Americi u posljednje vreme, tako da u principu ne postoji zemlja u kojoj mi nemamo igrača. Top 11 je uspešan zato što je prvo bio igra koja se prva probila na tržište pre više od 5 godina i uspešan je zato što ima jako veliki, visok kvalitet sadržaja koji nudi. Takođe i sama mehanika igre je malo drugačija od ostalih takmičara na tržištu, u smislu da igrač u Top 11-u može da igra ove mečeve svaki dan, odnosno mora da igra mečeve svaki dan, što je drugačije odnosu na neke druge top tipa. Sadašnjost i budućnost kompanije ne odstupa previše od tog nekog inicijalnog trenutka. Dakle, naša misija je da pravimo razliku u životima korisnika, tako što ćemo im pružiti igre koje oni najviše vole, o kojima hoće da pričaju svojim prijateljima, da pravimo razliku u životima naših zaposlenih, tako što ćemo omogućiti da dostignu svoj puni potencijal i u principu omogućimo njima da prave razliku i pravljanje razlike u našoj zajednici. Najviše u životima dece i obrazovanju mladih, rekao bih. Gde to sve ide, naravno, Nordeo se davno prerastao sam Top 11, međutim, to u našoj industriji nije uvek moguće videti iz polja. Dakle, industrija je takva da treba stvarno puno ulagati u nove ideje i treba ih i razviti do određenog stupnja i testirati da bi se doneli najbolje odluke šta dalje sa njima. Mi se trudimo da pravimo igre koje i mi kao kompanija osjećamo da oslikavaju naš DNK, to je DNK naših zaposlenih, ali i koje imaju potencijal na stvarno kompetitivnom tržištu globalno. Tako da mogu i da najavim da ćemo ove godine imati neke novitete relisovane, zato što je par projekata prošlo tačku point of no return. Tako da idemo s njima dalje. Ne mogu sad mnogo da otkrivam, jer je trade secret, ali recimo da jeste srodno onome što mi razumemo, ali ne toliko srodno koliko ljudi možda bi pretpostavili. Tako da izlazimo i van sporta na neki način i van menadžmenta na neki način, ali opet i dalje je to based on heavy science, što je naša snaga kao kompanije. Ovde rade ljudi koji su onako dosta naučno potkovani, a pokušavamo da se ojačamo i sa strane kako to sve izgleda. Tako da očekujem da ćemo imati proizvode koji izgledaju jednako dobro ili bolje nego vodeći svetski proizvodi, ali da će njihova dubina i kompleksnost iskustva korisničkog biti daleko bolja nego konkurencija.